Good morning, friends. Myself, Dr. Ellen Ghatge, Head Department of Business Economics, going to present the topic Cooperative Development in India. We have discussed the syllabus and its nature in respect of semester 6. Now, today we are going to discuss unit number 1 and content number 1, that is cooperative education and training. All of us know that education is necessary for overall development of a person, and education is a continuous process. All sort of education enables person for his personal development, educational development, social development and economic development. Cooperative education is the education given to a person in respect of cooperative movement. All the developing economies have developed through variety of sectors, and cooperative sector is one of them. With the help of cooperative sector, we can develop economy. And for developing cooperative sector, at first we must know what is cooperative education to the concerning people. Cooperative education is the education of cooperative sector which is necessary for developing cooperative institutions. And that's why 200 years ago, Rochdale pioneers have given stress on cooperative education and training. They have also suggested that 2.5% of profit should be kept aside for cooperative education and training. Thus, cooperative education and training is necessary for overall development of cooperative movement in a developing country as well as developed country. Now we are going to discuss cooperative education, nature of cooperative education and nature of cooperative training. Cooperative education means education related to cooperative institutions. In other words, we can say the structure of cooperative institution, need of cooperative institution, as well as the education or the practices of cooperative institutions should be known to all. Cooperative education should be given mainly to the people of the society as well as members of the cooperative society. And cooperative training should be given to the staff of the cooperatives and members of the board of director and authorities of the cooperative institutions. There is slight difference between cooperative education and training. Cooperative education and training is necessary for all the people, those who have involved in the cooperative institutions, cooperative movement, isn't it? And that's why the cooperative education and training are the two most important concepts which have been discussed today for overall development of Indian economy as well as developed economy. Now we are going to discuss why cooperative education is needed. Cooperative education is needed for overall development of a person. Number one, cooperative education is necessary for cooperative development. Cooperative education is necessary for enhancement of qualitative and quantitative progress of cooperative institution, cooperative sector in a economy. And cooperative education is the base of developing cooperative sector in a economy. For constructing cooperative institution, cooperative education is necessary. When a person or a pioneer person or a chief promoter must know the cooperation, must know the principles of cooperation, and after all he can take the steps for establishing cooperative institutions. Cooperative education is necessary for all the related factors including people, members as well as board of directors as well as all the factors related to cooperative sector. Now we are going to discuss what is the need of cooperative education. Need of cooperative education is necessary for the members of the cooperative institution, for qualitative development of cooperative institution, expansion of cooperative sector in an economy, for solving the problems of poverty, economic inequality, unemployment in a country, as well as for developing agriculture sector, industrial sector and service sector. Cooperative education is necessary because all sort of cooperative institutions cannot develop, cannot help to the society without giving proper information of cooperative education. Now we are going to discuss the need of cooperative training. Cooperative training is mainly given to the staff of the cooperatives. Cooperative training is given to the members of the board of directors as well as authorities of the cooperative institution, that is chairman, vice chairman and secretary, isn't it?
Cooperative training is necessary for developing the transactions of the cooperative institutions as well as developing the total administration of the cooperative institution. Cooperative training is necessary. That's why all sort of training should be given to the staff. In our country, particularly in the state of Maharashtra, cooperative department, state government, cooperative training centers, schools and colleges are giving information regarding the cooperative institutions, as well as training is given to the people, those who are directly involved in the cooperative institutions economic transactions or cooperative institutions day-to-day transactions. Cooperative training is necessary for minimizing the mistakes of the transactions made by cooperative institutions. While developing the economic transactions without mistake, we must give training to the concerning people. Without training, we do not enhance the quality among the cooperative institutions. And gradation of the cooperative institution, audit class of the cooperative institution is depend upon the quality of the staff recruited in a cooperative institution. Quality of the staff includes the trained people, and such type of training should be given by the authorities for the overall development of cooperative institutions in the country. Particularly, we can say in the state of Maharashtra, we have made such a type of arrangement through the state government, cooperative department, district cooperative centers, as well as colleges, cooperative colleges. We have established Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management at Pune, as well as cooperative training college Pune, as well as district cooperative training centers and variety of colleges like us. We are giving the information as well as training regarding the cooperative institutions. Thus, there is greater need of cooperative training for the enhancement of quality among the cooperative institutions. In this way, today we have discussed the need of cooperative education and training for overall development of cooperative institutions as well as cooperative movement in a developing country like India. In this way, we have to consider these 2-3 points regarding cooperative education and training today. For the convenience of Marathi medium students, I am giving information in Marathi now. सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी किंबहुना कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सहकार क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचं असतं. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये सहकार क्षेत्र हे दारिद्र्य दूर करण्यासाठी, रोजगार वृद्धीसाठी, शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी, शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. सहकारी शिक्षण आणि प्रशिक्षण या दोन्ही संकल्पना आहेत. सहकार शिक्षण हे प्रामुख्याने सहकाराशी संबंधित असलेल्या संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दिलं जातं. सहकारी शिक्षण हे प्रामुख्याने सहकारी संस्थेचे सभासद आणि जनतेला देणं आवश्यक असतं. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ, सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी यांना सुद्धा सहकारी तत्वे, सहकाराच्या व्याख्या, सहकाराचे उद्देश, सहकाराची वैशिष्ट्ये माहीत असणं गरजेचं असतं. सहकाराचं शिक्षण मिळाल्याशिवाय सहकारी संस्थेची वृद्धी घडवून आणता येत नाही. सहकार हा एक लोकशाही संघटन प्रकार असल्यामुळं लोकशाहीमध्ये सर्व लोकांच्या कल्याणासाठी सहकाराचं शिक्षण समाजामध्ये रुजवणं अत्यंत गरजेचं आहे. सहकाराचं प्रशिक्षण याचा अर्थ सहकारी संस्था चालवणाऱ्या ज्या व्यक्ती असतात, सहकारी संस्थेचा स्टाफ असतो, मग ती बँक, सहकारी बँक असतील किंवा प्रक्रिया सहकारी संस्था असतील, दुग्ध सहकारी संस्था असतील, सहकारी साखर कारखाने असतील किंवा कुक्कुटपालन सहकारी संस्था असतील, गृहनिर्माण सहकारी संस्था असतील, सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांमधील कर्मचारी वर्गाला प्रशिक्षण मिळणं आवश्यक असतं. आणि अशा प्रकारचं सहकाराचं शिक्षण आणि प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे सहकारी चळवळीचा विकास वेगानं होतो. विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये सहकाराचं शिक्षण आणि प्रशिक्षण हे अत्यंत आवश्यक मानलं जातं. कारण भारतामध्ये शेती क्षेत्रात, ग्रामीण भागात काम करणारा जो शेतकरी वर्ग आहे, लाखोंच्या संख्येत आहे. त्याचं उत्पन्न पातळी अत्यंत कमी आहे. तो दारिद्र्यावस्थेत जीवन जगतो आहे. त्याचं दौर्बल्य दूर करायचं असेल तर सहकार हाच त्याच्यावरचा एकमेव उपाय आहे. आणि परंतु सहकारी संस्थांच्या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सहकार काय आहे, सहकाराचं प्रशिक्षण कशासाठी आवश्यक आहे, हे जर आपण सांगितलं नाही तर सहकारी चळवळीला प्रतिसाद मिळणार नाही. म्हणजे सहकाराच्या प्रतिसादासाठी सहकार शिक्षण आणि प्रशिक्षण आवश्यक आहे. समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी सहकारी संस्थांचा विकास हा आवश्यक असतो आणि सहकार शिक्षणाशिवाय सहकारी संस्थांचा विकास हा निष्फळ आहे.
सहकाराचं प्रशिक्षण दिल्याशिवाय सहकारी संस्थांचं कामकाज अत्यंत चांगल्या पद्धतीने व निर्दोष होऊ शकत नाही. सहकारी संस्थेला चांगला ऑडिट क्लास मिळवायचा असेल तर सहकारी संस्थेमध्ये काम करणारा कर्मचारी वर्ग हा ट्रेंड असला पाहिजे, प्रशिक्षित असला पाहिजे. आता आपल्याला सहकारी शिक्षणाची गरज काय? सहकाराच्या विकासासाठी सहकार शिक्षण आवश्यक आहे. सभासदांच्या कल्याणासाठी सहकार शिक्षण आवश्यक आहे. सहकारी चळवळ वृद्धिंगत करण्यासाठी सहकार शिक्षण आवश्यक आहे. सहकारी चळवळीचा गुणात्मक विकास घडवून आणण्यासाठी सहकाराचं शिक्षण आवश्यक असलेलं आपल्याला दिसून येईल. समाजामध्ये सहकारी चळवळीविषयीची जाणीव जागृती करण्यासाठी सहकाराचं शिक्षण आवश्यक असतं. सहकाराचं प्रशिक्षण कशासाठी आवश्यक आहे? तर सहकारी संस्थेमध्ये काम करणारा कर्मचारी वर्ग जो आहे त्या कर्मचारी वर्गाला सहकाराचं ट्रेनिंग देणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. सहकार प्रशिक्षणामुळं सहकारी संस्थेच्या कामकाजाचा दर्जा सुधारतो. सहकारी संस्थेचं प्रशासन अधिक चांगलं बनतं. सहकारी संस्थेमधले आर्थिक व्यवहार अधिक निर्दोष होतात. सहकारी चळवळीला चांगला दर्जा मिळतो, ऑडिट क्लास चांगला मिळतो, सहकारी संस्थेचा नावलौकिक होतो आणि नावलौकिक झालेल्या सहकारी संस्थेमध्ये सभासद संख्या वाढते आणि मग दीर्घकालीन विकासासाठी अशा प्रकारे सहकारी संस्थांमध्ये प्रशिक्षित व्यक्ती असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल, सहकारी चळवळीचं सर्वांगीण यश हे सहकाराशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांना, मग ते सभासद असतील, जनता असेल, कर्मचारी असतील किंवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असतील, संचालक मंडळ असेल, पदाधिकारी असतील, या सर्वांना सहकाराचं शिक्षण आणि प्रशिक्षण पुरेशा प्रमाणात जर मिळालं तर सहकारी चळवळीचा संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकास होईल आणि सहकारी चळवळ जितकी बलशाली होईल तेवढ्या प्रमाणात भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासाला चालना मिळेल. आणि यासाठी सहकारी शिक्षण आणि प्रशिक्षण या दोन बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. अशा प्रकारे सहकारी संस्थांचा विकास ज्या ज्या देशामध्ये झालेला आहे, मग त्यामध्ये रशिया असेल, त्यामध्ये इंग्लंड असेल, त्यामध्ये इस्रायल असेल, जर्मनी असेल, या राष्ट्रांनी सहकार शिक्षण आणि प्रशिक्षणामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं प्रगती केली आणि म्हणून त्या देशामध्ये सहकारी क्षेत्र विकसित झालेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि यामुळं भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी सहकार शिक्षणाची भावना समाजामध्ये रुजवणं गरजेचं आहे. सहकार शिक्षणाची संकल्पना रुजवणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर प्रशिक्षित कर्मचारी सहकारी संस्थेमध्ये जास्तीत जास्त कसे येईल याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीनं जर आपण सहकारी शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा प्रसार केला तर भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये बऱ्याच आर्थिक प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून, अनेक प्रकारचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून ही बाब अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून सहकार शिक्षण आणि प्रशिक्षण या दोन बाबींची भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये अत्यंत गरज असलेली आपल्याला दिसून येईल. उर्वरित भाग जो आहे तो भाग आपण नंतरच्या तासाला पाहणार आहोत. धन्यवाद.